হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি মায়াপুর সন্ধ্যা আরতি দর্শন করতে। দেখতে থাকো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। हरिनाम संकीर्तन की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री पंचतत्व की श्री श्री राधा माधव सखी वृत्त की श्री श्री मायापुर चंद्र की
So, Kamal Gopal Prabhu ki jai. So, on behalf of Mayapur management, I just wanted to inform you that tomorrow, Kamal Gopal Prabhu will be singing for a very long time during Mahabhishek. But